Maayong gabi mga kaigsunan ko no, diha sa Ginoo. So nini nga kagabion magatunaw sa kita og pulong sa Dios nga adunay mga importante kayo nga angay nato nga pagatun-an ug angay gid unta nga kita magatuon sa matag karon ug unya kay importante kayo kining pulong sa Dios nga kanunay unta nga masulod sa atong alimpatakan sa atong una ug sa atong kasing-kasing. Sanglit kay nagkamubo na ang kinabuhi nining atong kalibutan no. So munay atong tagaan og priority, dako nga priority karon niini nga mga panahon na. So moadto kita sa Gospel of Matthew 4:1-11 no. Kining the temptation of Jesus Christ no. Okay. Now Jesus overcome temptation pinaagi sa pulong sa Dios. No, yung na kuan ang mga pagsulay pinaagi sa pulong kay ang gigamit kanunay mao ang pag-overcome pinaagi sa pulong sa Dios no. Sa pagtuman sa kabubuton sa amahan no. Pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa amahan. So okay. Number 1. Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Gidala siya sa Espiritu dito sa wilderness, no? Then was Jesus led up the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Para tintalon siya sa yawa, no? So muna ang nahitabo si Jesus Christ nahimong gitintal gid siya, no? Pero wala siya magpatintala, no? So katong nahitabo human manggod kadto sa iyang fasting no? Sa kadayang wala 40 days ang iyang fasting ato, no? Wala siya kaon-kaon ato nga time, no? Busa gigutom siya. Then Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Gidala siya sa Espiritu dito sa wilderness aron siya pagatintalon. So dito sa kamingawan aron siya pagasulayan sa yawa. Ang temptation usahay matugot ang Dios aron mapalig-on ang ato pagtuo. Pagtuo o pag-obedience kini pagsugot. Dili sala ang pagtintal. Ang sala mao ang magpadala ka ni ining temptasyon. Madala ka mo ni sala. Pero ang pagtintal dili sala. Kay usa ka na sa paagi nga pagsukod sa imong pagtuo. Kung ligon ba ang imong pagtuo ngadto sa Dios, no? Usa ka na sa pagtuo. Matod pa ni Apostol Pablo gani nga dili mao nang kuan ka sulayan ka, no? Sulayan ka kay anak ka sa Dios. Dili ka sulayan kung dili ka anak sa Dios. No, sa ingon ni anak, no? Sa Book of James, Santiago atong mabasa, no? Kapitulo 1, 2 ug 3, no? The trying of your faith, walk it patient on. Kining pag sulay. Kining temptation pagsulay sa ato ang kining pagtuo nga magabuhat og kining pasensya, no? Ang mga pagsulay nakatabang sa pagpalig-on sa atong pagtuo ug pagka mainantoson. Okay, maato ta sa the first temptation. The first temptation turns
stone into bread. Mateo 4:3 ug 4 pa na. No? Mingon ang Yawa, if thou be the Son of God, command that this stone be made bread. No? Kaya buti pasabot. Kung ikaw, mao ang anak sa Diyos, mandui kining bato nga mahimong pano. Na? Tanawon na, grabe ang gihim sa Yawa. Kaya na kayo ba lang Yawa nga nagpasting siya 40 days wala siya kao. Man shall not live by bread alone. Ano itubag ni Jesus? Man shall not live by bread alone. Dili lamang, ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay lamang, but by the words that proceeded out of the mouth of God. No? Apan sa matag pulong nga magagula sa baba sa Diyos. No? Dili mabuhi lamang sa tinapay lamang ang mga tao. Okay. Nito nga time, after sa iyahang fasting and 40 days, no? Gigutom gid si Jesus adto. Kapatan kaadlaw nga pagpuasa. Ang fasting. Gitintal siya sa Yawa nga unahon ang physical needs. Kinibang kinahanglan sa ato ang lawas. Ang physical needs kaysa pagsalig sa Diyos. Mao na iyang gitintal. Unahon ang pagkaon, kinahanglan lawas kaysa pagsalig sa Diyos. Grabe ang iyang, dili na makita na to mga kaigsunan ko nga ang spiritual o ang kining kalibutanon worldly nga mga butang kasumpaki. No? Wala, dili gid kani sila may tabo nga magkauyon. Apan sugid kinahanglan nga kung magkinabuhi ka nga Kristohanon, kung maayo man gani natiman man gani nimo ang kinahanglan sa imong lawas, kinahanglan atimanon pud nimo ang pagkaon sa imong kalag. Ang pagkaon sa imong kalag is the Word of God. No? Kinahanglan doon na pud kay Word of God kanunay nga imuhang mapahungit sa imuhang kalag. No? So apan kipakita ni Jesus nga ang pulong sa Dios mas importante kaysa physical. No? Ngano man sama yan tubag ni ani. No? Matod pa sa book of Deuteronomy, kapitulo 8, versikulo 3, no? Ngayon dito, man doeth not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord. So, muna mabasa na to dito sa Deuteronomy. Dili lang sa pagkaon mabuhi ang tao, kundi pinaagi usab sa pulong sa Dios. Magunsa man nga nindot kay imong lawas, tambo kay imong lawas, apan ang imuhang kalagi malnourished di ay. No? Kay wala makakaon og pulong sa Dios. The Word of God is food of our soul. No? Pagkaon sa atong kalag. Okay. Ikaduha nga temptation ni Jesus Christ. The second temptation, cast yourself. No? Cast yourself down. Yan ang paambakon man si Jesus Christ dito sa gikan sa tumoy sa templo. Kaya dito man sa templo. No? Ang yawa miingon nga mulukso si Jesus gikan sa tumoy sa templo. Kaya ang mga anghel mo tabang kanya. No? Muna iya nga gi-answer muna yung gitintal ni Jesus Christ. But Jesus Christ answered, no? Thou shalt not tempt the Lord thy God. No?
ayaw tintala ang imong Ginoo nga mao ang imong Dios. Muna gitubag ni Jesus Christ. Gitintal si Jesus sa pagbuhat og butang aron pamatud-an ang gahom sa Dios pinaagi sa presumption. Ang tinuod nga pagtuo dili magpasagad og musulay sa Dios pinaagi sa walay pulos nga peligro. No? Klaro man kayo nga murag binuang man tong gisulti sa yawa nga siya nagpaambakon ka. No? Mura ba walay unod ang mao nga kuan ba? Pero natubag ni Jesus Christ nga ayaw tintala ang imong Ginoo nga imong Dios. No? Sa Book of Deuteronomy 6:16, ye shall not tempt the Lord your God. No? Daan ang naisulat sa Old Testament ang maong mga mahitabo sa New Testament. Muna nga gireveal na po daan dito. Nga mo na yung mahitabo nga ye shall not tempt the Lord your God. No? Ang faith, no, kinahanglan ubanan sa obedience, dili sa pagtesting sa Dios. Nanandunay atong pagtuo ubanan sa pagkamasinugtanon, pagtuman sa kabubuton sa Dios. The third temptation, worship Satan for the kingdoms of the world. Kani nga iyahang gitintal na ni Jesus Christ sa Mateo 4 versikulo 8 paingon sa 10. Gitanyagan siya sa yawa, no? Si Jesus sa tanang gingharian kalibutan kung musimba siya kaniya. So gibaylo murag ang gusto ni yawa nga ihatag niya ang tanan nga nakita ni Jesus Christ nga mga kingdom, mga kagamhanan diri sa kalibutan, ibaylo sa pagsimba kaniya. So mo na gigamit bisan pa sa to ang kapanahonan karon. Daghang wala magasimba sa Dios tungod ni anang mga butanga, no? Nga magapangita sila sa kadagaya sa ilang pagpuyo. Dili na lang nila una-unaon ang pagsimba pa, kundi ang ilang nahuna-una ang kadagaya sa ilang pagpuyo. Pagpangita og mga salapi ug uban pa nga maangkon nilang mga butang nga anindot lang tao ni ining kalibutan nga dili ra bagid po na nato madala, no? Ini kawala na nato. Now Jesus answered, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. No? Maingin si Jesus Christ nga simba, you shall worship, musimba ka, kinahanglan musimba ka sa imong Ginoo ug imong Dios, ug kaniya lamang ikaw magserbisyo. No? Okay. Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Okay. So ginintal si Jesus pinaagi sa kalibutan ng ug kadungganan. Makita ng mga katawan karon. Makita man nato na bisan sa politisyan, no? Mga politisyan nato karon. Maski palabi nila ang kining politic powers, no? Powerful sila sa ilang pangagamhanan karon. Kung kinsa may naghatag niya ng mga power, kung dili kita man po ng mga katawan, no? Na nagboto. Nya wala ta kahibalo nga uban ding giboto nato. Mura po dai mi unay kanato
kuan kining miunay ka nato sa pagpanguha, pagpangawat sa ato ang anaa kanato. So dili man nato sila kana mabasol. Kay niining kalibutan na mahinungdanon man kanila ang salapayanon nga bahin. Mahinungdanon man kanila ang maayo nga pagpuyo. Kay ang ilang gilantaw ang maayo nga pagpuyo karon. Sukwahi sa ato ang gilantaw. Kay ang ato ang gilantaw ang maayong pagpuyo ugma pag-abot na unya sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Mo itong gilantaw bahala na kayo mukat ang ato ang pagpuyo diri karon, no? Basta inigabot ugma damlag nga balik na atong Ginoo. Maayo na ang ato ang kabutan. Eternal life. No? Okay. So gipili niya ang pagtuman sa Amahan o pagsimba lamang sa Dios. Okay. Sa Book of Deuteronomy gihapon 6:13 gaingon didto, thou shalt fear the Lord thy God and serve him, no? Ang Dios lamang ang angay simbahon ug alagaran. Kahadlukan, no? Thou shalt fear the Lord thy God and serve him. Kadluki ang Dios og simbaha og serbisyo siya, alagari siya. So the devil lived and angels ministered unto Jesus. Mateo 4:11 na tanong. Ang yawa mi talikod, mi kumalagyo, og miabot ang mga angel ministered unto Jesus. Yeah. The devil lived, Mateo 4:11, the devil lived him, and behold, angels came and ministered unto him. Okay. So, huwag sa pagbatok ni Jesus sa tanang pagtintal pinaagi sa pulong sa Diyos, mibiya ang yawa o giatiman siya sa mga anghel. Ang Diyos naghatag og kusog ug tabang sa mga nagpabiling matinumanon. No? First Epistle to the Corinthians 10:13, God is faithful. Well, with temptation also make a way to escape. No, ang Diyos naghatag ka na to. Matinumanon gid ang Diyos, no? Naghatag man siya og pagsulay ka na to. Apan katong pagsulay nga ato ang makaya. Ang Diyos dili magpasulay ka na to labaw sa atong mahimo. Ug maghatag siya og dalan aron makadaog kita. So hinumdumi nga niini nga kapanahonan karon kusog ang bulog sa mga pagsulay. Kusog ang balod sa mga pagsulay sa mga Kristohanon nga nagtuman sa kabubuton sa Dios. Maayong gabi ug daghang salamat ug God bless kanatong tanan.